ito. Okay na. Sir, tanong lang po, yung before na amoy dun sa mark, tapos yung nilagay niya yung biop cleaner, ano po yung naging ano niya? Naging pagbabago? Dati last year, ang water sampling records natin, ang results ay fail. Noticeable, pakakatapos ng ulan, no, the heavy rains, meron siyang parang langis sa ibabaw. Tapos, ang kulay ng tubig niya, although medyo brownish, pero may amoy. Lalo na doon sa may parte ng outflow ng Naga City Public Market. But after the 2 weeks experimentation natin, application of biocleaner, yung mga floaters niya, noticeable na nawala yung amoy sa may market area. Pangalawa, naalis yung parang oil spill sa babaw. Ibig sabihin, gumagana yung biocleaner nyo. Ako nga, kung kami ang tatanungin, gusto ko i-permanente na yun na gamitin. Mas maganda kung may biocleaner. Okay. Mas maganda ang water quality na inaasahan.
做猪场，都有感觉到很味儿很臭，但是走进这个猪场，我们一点味道都闻不到，而且它是绿色环保，使我们深深的受感动。我们对龙岩地区的生猪养殖呢情况非常的满意。在我们的印象里边呢，就是这是一种非常产业化的一种生猪养殖。但是今天有幸来目睹一下，确实觉得这些猪崽们太幸福了。无臭无味，零排放，无污染环境，这听起来像是神话。然而，夏林养殖场确实做到了。那么，它是如何做到的呢？原来，夏林养殖场实行了治理生猪污染的一种新模式，不需要用水冲猪舍，不需要每天清除猪粪，采取自动计时、自动饮水等众多技术，实行自繁自养、全进全出3点式的饲养方式。全场均有监控电视进行实时监控。养猪场采取落冬养殖模式，养猪场铺上了一层木屑等垫料，加入了一种微生物细菌，这样污水就不会外排，猪尿、猪粪经过微生物发酵，也就没有了臭味。对于需要排放的污水，夏林养殖场建立了封闭式净化池，并引进了美国固化微生物水体净化系统，将固化微生物反应器与高效空气装置组合成一体，进行污水治理。经过治理的污水，就是站在旁边也没有任何气味，而且可以达标排放。在目前为止，这一台机器放下去，我们的现在在鱼塘里面的水出气的话，变得非常好，非常好。这个氨氮都可以降到51.3了。如果是 COD 按照养殖的话，可以达到标排放的。还有氨氮的话，按照养殖的话也可以的。看到这里，我们终于明白了，让这家养猪场污水净化而且没有臭味的秘密武器，原来是采用一种放在全球进口的污水净化系统。那么，这种净化系统有哪些神奇之处呢？画面上看到的这种貌似简单的设备，其实是一套从美国进口的固化微生物污水净化系统。别看它不起眼，其实它的作用可大了。固化微生物就装在这个。装在这个管子里面，里面都是那个像沙子一样的一粒一粒都是固化微生物的还有经过这一个呢是那个氧气管进气管。进气管的话，它微生物的话有经过这个进气管的话，它那个才能出来sinh存才来发展。还有这上面这3块黑的是什么呢？是爆气板，这个都是美国引进的。一个是除